মা আর ছেলের এই ভিডিওটা আমার কাছে অত্যন্ত ভালো লাগছে। কে লেগে ভালো লাগছে আমি জানি না, তো আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। আপনিও দেখেন, আপনার কাছে আশা করি ভালো লাগবে। थोड़ी फुर्सत भी অসাধারণ। मिले जा कभी बाहों को दीजिए थोड़ी ভাই फुर्सत भी मिले जा कभी बाहों को दीजिए आज की रात मजा ছোট্ট বাচ্চা অথচ কত সুন্দর অভিনয় করছে। आज की रात मजा অসাধারণ না, আসলে অসাধারণ। से लीजिए वक्त बर्बाद नवीन बात की बातों में कीजिए वक्त बर्बाद नवीन बात की बातों में कीजिए आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए आज की रात मजा हुस्न का आँखों